Marites La Corte. Maka-cope up ra ang amo ang halin sa rent. Bisan og ulan daghan gyapon mo anhi diri sa Naliagan Festival. Dagsa gyapon bisag ulan, tan-aw na amo ang kuan pwesto puno kaayo. Daghan gyapon mo anhi diri bisan sa uban nga mga stall, daghan gyapon ang mo anhi diri bisag ulan. Drinks siguro kay mo naman gyud na ang nakasanayan diri kay business permit, resto bar and barbecue. So naay drinks na apoy pagkaon. Sa next na pud na event or sa palarong pambansa, giawhag na ko ang tanan nga sa 2026 sa palarong pambansa, moani sila dinhi kay naagya po yung mga plano nga ing-ani o diretso na pud sa Naliagan puhon sa 2026. Anami pwesto sa Bayogan City, ang Bida-Bida o ang Lilay's Barbecue. Salamat kaayo sa inyong pag-anhi diri sa Naliagan Festival. Among ihawag for the next year na pud man bisan og ulan, mag-anhi gihapon ang tanan o welcome ang mga bisita sa laing-laing mga part diri sa Agusan del Sur o Agusan del Norte o Surigao, even sa Manila o sa Cebu, daghan kaayo nag-ani diri. Giawhag na mo ang tanan mga tibuok siguro Pilipinas sa katawhan mo ani diri sa Naliagan.